अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ साकिबुल इस्लाम और मैं हूँ सारा जमान। अमेरिका के लिए पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ जारी कार्रवाई उनके लिए कोई मानी नहीं रखती। वॉइस ऑफ अमेरिका से उनकी खुसूसी गुफ्तगू आज के शो में। और हुसैन हक्कानी केस में बैनुल-अक़वामी कवानीन क्या कहते हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। व्यू 360 में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। अमेरिका रूस सफारती तनाज़ा, नुकसान किसका हो रहा है? बहुत ही खूबसूरत है। एशिया में ट्यूलिप्स के सबसे बड़े बाग में बिखरे बहार के रंग और एंटरटेनमेंट की दुनिया से हॉलीवुड हाइलाइट्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फरवरी में मेमोगेट केस पर अज खुद समाअत का आगाज करके 6 साल से ठंडे पड़े एक केस को दोबारा जिंदा कर दिया है। बिल्कुल सारा, और अदालत ने बुध के रोज़ हुकूमत पाकिस्तान को हुक्म दिया था कि वो 30 रोज़ में साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी को वतन वापस लाए। कोर्ट हलफ की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में हुसैन हक्कानी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर चुकी है और साथ ही वफाकी तहकीकाती इदारे ने उन पर बतौर सफ़ीर फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद किया है। इदारे का कहना है कि इस सिलसिले में इंटरपोल को ख़त लिखा गया है कि वो हुसैन हक्कानी के रेड वारंट्स जारी करें। अपने खिलाफ फिर से शुरू होने वाली अदालती कार्रवाई के बारे में हुसैन हक्कानी का क्या कहना है, यही जानने के लिए मैंने उनसे बात की। आइए देखते हैं। एम्बेसडर हक्कानी, आपके बारे में जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कार्रवाई हो रही है वो आपके लिए क्या मानी रखती है? मेरे लिए कोई मानी नहीं रखते और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से बाहर बाकी दुनिया के लिए भी कोई मानी नहीं रखते। पाकिस्तान में एक अदालती तमाशा लगाया गया है, वरना हकीकत यह है कि पहले भी लगाया गया। आपको याद होगा मेमोगेट, इतना हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ, उसके बाद 4 चीफ जस्टिस और आए, उन्होंने हियरिंग तक नहीं की। अब आप 6.5 साल के वक्फे के बाद जब कोई मुकदमा दोबारा खोलेंगे तो बाकी दुनिया की निगाह में उसकी कोई वक़्त नहीं होगी। रह गए सुप्रीम कोर्ट के अहकाम, तो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को भी बैनुल-अक़वामी कानून के ताबे होना होगा और बैनुल-अक़वामी कानून में इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जब चाहे किसी को भी दुनिया के किसी और मुल्क से अपने यहाँ वापस बुला ले। उसका एक तरीक़ेकार है जिसको एक्स्ट्रेडिशन कहा जाता है और उसके लिए कार्रवाई अगर हुई तो उसका हम अदालती तौर पर यहाँ की अदालतों में, अमेरिका की अदालतों में या और किसी मुल्क में जहाँ इस हुक्म पर अमल करने की कोशिश की गई, वहाँ हम मुकाबला करेंगे और वहाँ ये पता भी चल जाएगा कि इसकी कानूनी हैसियत दुनिया की निगाह में क्या है। आप माजी में कह चुके हैं कि आप पाकिस्तान जाएंगे और आप इस केस का सामना भी करेंगे, क्यों नहीं गया पाकिस्तान? सारा, मैंने ये कब कहा? अपने वकील के जरिए? ये तो मैंने कभी भी नहीं कहा, ये बात बिल्कुल झूठ है। जब ये मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए मेमोगेट के, मैंने उस वक्त कहा कि मैं इनका जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई ट्रायल होनी चाहिए। ट्रायल जिसका नाम है वो एक ड्यू प्रोसेस होता है। सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई होती रही वो ये थी कि एक कमीशन बनाया जाए और अगर कमीशन को मेरे बयान की ज़रूरत हो तो मैंने ये कहा था कि मैं बयान देने के लिए तैयार हूँ। वो बयान मैंने दे दिया और फिर उसके ऊपर सवाल जवाब, जिसको कहते हैं जिरह, उसके लिए मैं हाजिर था कि जिस तरह से मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले को बुलाया गया है वीडियो लिंक के ज़रिए, मुझे भी बुला लिया जाता। ये जो इसरार है कि आओ आओ आओ, इससे तो साजिश की बू आती है। हकीकत यह है कि इसका मकसद इसकी सिवा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान के वो खुफिया इदारे जो पाकिस्तान में लोगों को गायब कर देते हैं, मेरे पाकिस्तान आने के बाद या मुझे गायब कर दें या कत्ल कर दें। आप हुकूमत पाकिस्तान से या पाकिस्तान की अदलिया से किसी किस्म की गारंटी चाहते हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए? जी नहीं, मैं पाकिस्तान की अदलिया और हुकूमत पाकिस्तान को और उनके रवैये को गैर कानूनी समझता हूँ और उन्हें दुनिया के कानून की निगाह में किसी काबिल नहीं समझता। वारंट्स मौसूल हुए हैं आपको क्या अभी तक? जी नहीं, मुझे कोई वारंट मौसूल नहीं हुए, बल्कि हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान में आला अदालतें अब इतना झूठ बोलने लगी हैं कि पिछली दफ़ा कहा गया कि मुझे नोटिस दिया गया है, मुझे कोई नोटिस वसूल नहीं हुआ। अगर आपको नोटिस वसूल होता है, क्या आप अपने वकील के जरिए किसी किस्म की कार्रवाई करेंगे? आपने तो कहा कि आप इसको एक अदालती तमाशा समझते हैं। जवाब आपको दे चुका हूं। राइट, मेरा ये ख्याल है कि ये जो टेक्निकल सवालात हैं ये आप उस वक्त इस बुनियाद पर मौकूफ़ कर दीजिए कि मेरी निगाह में इनकी अब कोई हैसियत नहीं है। वारंट अगर आपको आता है आप उसे फाड़ के फेंक देंगे? वारंट डिलीवर करने का एक गैर मुल्क में तरीक़ाकार ये होता है कि जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उसके इदारों के थ्रू वारंट डिलीवर किया जाता है। क्या पाकिस्तान की अदालत या पाकिस्तान की जो फौजदारी क़ुव्वतें हैं वो अमेरिका की कानूनी तरीक़े के मुताबिक वारंट जारी करवा सकेंगी? अगर उन्होंने करवा लिया तो उस मौके पर मेरे वकील इस मामले से निमट लेंगे। आपके ख्याल में क्यों आपके खिलाफ साजिश की जा रही है? मैं पाकिस्तान के उन चंद लोगों में से हूँ जिनकी आवाज़ अब दुनिया भर में सुनी जाती है। माशाल्लाह मेरी 4 किताबें पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही हैं और मेरी नई किताब 9 अप्रैल को आ रही है, री इमेजिनिंग पाकिस्तान, ट्रांसफॉर्मिंग ए डिसफंक्शनल न्यूक्लियर स्टेट। ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान में
अपनी राय को बाकी सब के ऊपर मुसल्लत करने वाले कौन लोग हैं, और वो इदारे जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में खुलकर बहस हो कि पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ रास्ते कौन कौन से हैं, वो उन तमाम अफराद को साजिश का निशाना बनाते हैं जो पाकिस्तान के लिए कोई मुतबादिल राह तजवीज़ करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम को इन बहसों में उलझा कर रखें कि कौन गद्दार है और कौन पाकिस्तान का वफादार है। ऑलराइट, एम्बेसडर हक्कानी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया। अपने साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी की गुफ्तगू सुनी, और यहाँ ये बताते चलें कि वो पहले ही मुतनाज़ा मेमो की तैयारी और उसकी तरसील से मुताल्लिक किसी भी किस्म के अमल से लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं। वज़ारा हुसैन हक्कानी ने आपकी ये बात भी मुस्तरद कर दी कि अपने वकील के ज़रिए उन्होंने वादा किया था कि वो वतन वापस आएंगे, लेकिन 3 जनवरी 2012 को जारी होने वाले कोर्ट ऑर्डर में ये नोट किया गया है कि हुसैन हक्कानी ने अदालत को यकीन दिहाने पर मबनी एक बयान जमा कराया था कि अदालत ने जब भी हुक्म दिया वो वतन वापस आएंगे। और ये कुछ रोज़ पहले ही ये बात एडिशनल अटॉर्नी जनरल वक़ार राना ने सुप्रीम कोर्ट में भी बताई। बिल्कुल, और वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने से हमने ये पूछा कि क्या हुसैन हक्कानी को वापस पाकिस्तान लाने के लिए उन्होंने किसी कार्रवाई का आगाज़ किया है या उन्हें हुकूमत पाकिस्तान का कोई हुक्मनामा मिला है, तो उन्होंने किसी किस्म की मालूमात नहीं दी। अमरीकी महकमा खारजा से भी हमने ये सवाल किया है कि क्या उन्हें इस सिलसिले में पाकिस्तान की जानिब से कोई ख़त या दस्तावेज़ मिले हैं। उनके जवाब के भी हम मुंतज़र हैं। और अगर अमरीकी महकमा खारजा को कोई दस्तावेज़ मिलती भी है तो इस पर अमल दरामद कानूनी एतबार से किस हद तक मुमकिन है, सारा ये भी एक अहम सवाल है। बिल्कुल, और इसी सवाल के बारे में हम बात करेंगे अमेरिका में क्रिमिनल और एक्सट्रेडिशन लॉ के माहिर वकील जनाब खालिद कालू से। खालिद साहब, वेलकम टू व्यू 360। एक्सट्रेडिशन के प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफली बताइए कि अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट वारंट जारी करती है एक ऐसे शख्स के बारे में जो अमेरिका में रहता है, तो उस पर किस तरह अमल दरामद मुमकिन होगी? हाँ जी, उसके लिए पहले तो ये देखा जाएगा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान लीगल फ्रेमवर्क क्या है इस एक्सट्रेडिशन को रिक्वेस्ट करने के लिए। तो पाकिस्तान ने भी एक्नॉलेज किया हुआ है और यूएस ने भी ये एक्नॉलेज किया है कि इनके दरमियान एक लेगेसी ट्रीटी है जो 1932 की ट्रीटी है जो यूएस से और यूके के दरमियान थी। तो अब वो जब उसका रिक्वेस्ट करेंगे तो वो रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी थ्रू लीगल एंड फॉर्मल चैनल्स, और उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होगा। वो ये देखेंगे कि ये इनका वारंट जो है इशू किया जा सकता है कि नहीं। तो हुसैन हक्कानी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तरीका यहाँ के जो एजेंसीज हैं और जो अदारे हैं वो डिसाइड करेंगे। वो किस बुनियाद पर डिसाइड करेंगे, वो क्या देखेंगे? हाँ जी, वो देखेंगे कि प्रोबेबल कॉज है, नंबर 1। नंबर 2, ये ट्रीटी में इसको कहते हैं डुअलिटी ऑफ ऑफेंस। अच्छा। ये जो ऑफेंस ये चार्ज कर रहे हैं, ये क्या वो ऑफेंस है जो यूएसए में भी एक्स्ट्राडाइटेबल है? ये जो ट्रीटी है ना, मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक टेस्ट हुई है कहीं पर भी, और स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स में। तो इस पे डिपेंड करता है कि ये ट्रीटी इसमें ये जो क्राइम चार्ज कर रहे हैं ये इसमें कवर होता भी है कि नहीं है। तो अच्छा। वो कोर्ट में जाना पड़ता है, और जो कोर्ट यहाँ का जो जज है, फेडरल कोर्ट जज है, वो डिसाइड करेगा कि प्रोबेबल कॉज है कि नहीं है, कि कोई वजह बनती है उनको भेजने की या नहीं। अच्छा, ये बताइए, इंटरपोल को भी इस केस में अब इन्वॉल्व किया गया है, वो क्या देखेंगे? इंटरपोल जो है वो एक इश्तिहारी मुल्ज़िम करार दे देते हैं। अगर ये हुसैन हक्कानी साहब को इश्तिहारी मुल्ज़िम करार दे देते हैं, उसके बाद ये जो रियासत है अमेरिका वाले जो हैं, इनके पास डिस्क्रेशन है कि उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। अगर वो करते भी हैं, उसमें एक्सेप्शंस होती हैं। पॉलिटिकल क्वेश्चंस और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी जो होती हैं वो यूजुअली कवर नहीं होती। पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनली बहुत लो है, वो ट्रेडिशनल रूल ऑफ लॉ कंट्री नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि एक तो आपने कहा कि ठीक है, एक आपने ये कहा कि उसमें ये देखा जाएगा कि ये सियासी बुनियादों पे बनाया गया केस है या नहीं है, लेकिन इस केस में अब उन्होंने ये भी शामिल किया है कि एम्बेजलमेंट की गई फंड्स का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया। इस केस को अगर बुनियाद बनाता है इंटरपोल, तो फिर सवाल ये उठता है कि हुसैन हक्कानी साहब जब 2011 के इख्तिताम के साथ ही उन्होंने भी अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, तो क्राइम कितना पुराना है, ये कितना मैटर करता है इंटरपोल के लिए? ये बहुत मैटर करता है, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो ड्यूरेशन है और उसकी जो इंटेंट है। सवाल ये पूछना चाहिए कि पाकिस्तान ने इससे पहले कितने रेड नोटिस इशू किए हैं और उनको कंटेस्ट हुए हैं और उनकी क्या निकला है उनका आगे से। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये रेड नोटिस जो है वो ये ऑब्वियसली बड़ा सीरियस है, क्योंकि हुसैन हक्कानी साहब ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर रेड नोटिस इशू है तो इंटरनेशनल ट्रैवल इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये मेरे ख्याल में आखिर में ये कोई कामयाब नहीं होगा। और खालिद कालू साहब हमारे साथ थे रियासत केंटकी से, बहुत शुक्रिया आपके इस एक्सपर्ट ओपिनियन का। शुक्रिया।
امن کا نوبل انعام حاصل کرنے والی ملالہ یوسفزئی کو جہاں پاکستان میں خوش آمدید کہا جا رہا ہے، وہاں ان کی مخالفت میں بھی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ پنجاب کے کچھ پرائیویٹ اسکولوں میں ملالہ کے خلاف دن منایا جا رہا ہے، جبکہ کراچی پریس کلب کے باہر بھی ایک مظاہرے کی کال دی گئی ہے۔ ملالہ کی پاکستان آمد پر ان کے آبائی علاقے مینگورہ میں لوگوں کا کیا رد عمل ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، یہ جاننے کے لیے بات کریں گے مینگورہ سوات میں ہمارے نمائندے فیاض ظفر سے۔ فیاض، کیا جذبات ہیں لوگوں کے ملالہ کی پاکستان آمد پر؟ جیسی پرسوں ملالہ پاکستان اسلام آباد پہنچی ہے، اس کے بعد کل ہم نے مختلف سوات کی جو مختلف علاقے ہیں اس میں ہم گئے، ان میں اور مختلف اسکولوں میں گئے ہیں، تو وہاں پر تو لوگوں کے بہت اچھے جذبات ملے ہیں۔ لوگوں نے ویلکم کیا ہے، خوش آمدید کہا ہے ملالہ یوسفزئی کو، ان کے والدین کو، ان کے بھائیوں کو، اور انہوں نے ساتھ میں ان سے یہ درخواست بھی کی ہے حکومت پاکستان سے کہ ان کو سوات آنے دیے جائے، کیونکہ اس سے پرے ان کے جو سیکجول تھا اس میں شامل تھا کہ وہ سوات آئے گی، اپنے آبائی گھر دیکھے گی، اس کے بعد شاملہ جائے گی، جہاں پر ملالہ فنڈ سے جو قائم اسکول ہے خپل کوٹ اسکول، اس کا افتتاح بھی کریں گے۔ لیکن اس کے بعد سے اطلاعات یہی ہے کہ ان کا جو سوات کا دورہ ہے وہ منسوخ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ کافی مایوس ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم نے جب لوگوں سے بات کی تو لوگوں نے کہا کہ پھر بھی ہمیں خوشی ہے کہ ملالہ 5.5 سال بعد اپنے ملک پاکستان آئی ہے، اسلام آباد آئی ہے، اور آج بھی ان سے یہاں سے سوات سے جو کچھ وفود گئے تھے، ان کے رشتہ دار دوست وغیرہ، انہوں نے وہاں اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی ہے، اور لوگ کی اب بھی خواہش ہے اور لوگ کو اب بھی امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل ہفتے کے دن وہ سوات آ جائے۔ بالکل فیاض، 4 دن کا دورہ ہے اور جیسے وہ غیر اعلانیہ طور پر پاکستان آئی، ہو سکتا ہے وہ سوات بھی آ جائیں، تو اگر وہ سوات آتی ہیں تو لوگوں کے اندر کیا تیاریاں کس قسم کی جا رہی ہیں وہاں پر، اور سیکیورٹی کے کیا انتظامات دیکھ رہے ہیں آپ؟ سیکیورٹی کی تو یہ ہے کہ سوات اس وقت، اگر پاکستان کا لوگ کہتے ہیں، سیکیورٹی ایجنسیاں کہتی ہیں کہ پاکستان کا سب سے جو پرامن علاقہ ہے وہ اس وقت سوات ہے، کیونکہ سوات میں پچھلے ایک ناخوشگوار واقعے کے علاوہ پچھلے کئی سال سے سوات میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ سوات میں کرائم ریٹ جو ہے وہ بھی انتہائی کم ہے، اور اگر وہ سوات آتی ہے، ابھی تک تو اطلاعات یہی ہے کہ ان کا دورہ منسوخ ہے، لیکن اگر وہ سوات آتی بھی ہے تو بذریعہ ہیلی کاپٹر آئے گی، اور جہاں پر ہیلی پیڈ بنا ہوا ہے سرکٹ ہاؤس میں جہاں پر کھڑا ہوں یہاں سے کچھ میٹر کے فاصلے پر، تو وہ اس ہیلی پیڈ پہ اترے گی، اور اس ہیلی پیڈ سے چند قدم فاصلے پر ان کا وہ گھر ہے جن میں وہ رہتی تھی، جس میں ابھی کوئی اور خاندان رہتا ہے، تو یہاں پر سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ لوگ خوش ہیں، اور خاص کر جو نیوز چینلز ہیں ان کے ڈیسنجز وغیرہ بھی یہاں پہنچے ہوئے ہیں، کل سے انتظار کر رہے ہیں کہ اگر ملالہ آتی ہے تو ان کی لائق کوریج کریں گے، لیکن ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ ملالہ اور ان کے فیملی کے افراد کل سوات آئیں گے یا نہیں۔ فیاض ظفر ہمارے ساتھ ہیں مینگورہ سوات سے۔ فیاض، تھینک یو فار دیز اپڈیٹس۔ شکریہ۔ اور اب کچھ بین الاقوامی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ روس کے سفارتی اہلکاروں کی مغربی ملکوں سے بے دخلی کا جواب دینے کے لیے آج ماسکو میں روسی وزارت خارجہ نے فرانس، اٹلی اور جرمنی سمیت کئی یورپی ملکوں کے اعلیٰ سفارتکاروں کو طلب کیا۔ امریکہ سے 60 روسی سفارتکاروں کی ملک بدری کے جواب میں روس نے کل 60 امریکی سفارتکاروں کو 5 اپریل تک ملک سے نکل جانے کا حکم دیا تھا، اور امریکی شہر سیاٹل میں روسی قونصل خانے کی بندش کا جواب سینٹ پیٹرزبرگ میں امریکی قونصل خانہ بند کرنے سے دیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہم چلتے ہیں امان اظہر کے پاس۔ امان، روس کی طرف سے اس طرح کی جوابی کارروائی کی تو توقع کی جا ہی رہی تھی، یہ تو ہونا ہی تھا، واشنگٹن کا اب کیا رد عمل ہے؟ جی، روس، جیسے آپ نے کہا، روس کی جانب سے پہلے ہی اس بات کا اشارہ دے دیا گیا تھا کہ وہ پرنسپل آف ریسیپروسٹی یا جیسے کو تیسا کی بنیاد پہ رد عمل دیں گے، اور اسی لیے کل جو سرگے لاوروف ہیں روس کے وزیر خارجہ، انہوں نے 60 امریکی سفارتکاروں کی ملک بدری کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ یہاں واشنگٹن میں جو وزارت خارجہ کی جانب سے کس قسم کا رد عمل آ رہا ہے، اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں، آئیے۔ امریکی دفتر خارجہ نے اس خبر پر فوری جواب دیا ہے کہ روس امریکہ، برطانیہ اور دیگر تقریباً 25 ممالک کی جانب سے روسی سفارتکاروں کی بے دخلی پر برابر کا رد عمل دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ان روسی سفارتکاروں کو برطانیہ میں مقیم سابق ڈبل ایجنٹ کو روسی ساختہ زہر دینے کے الزام پر ملک بدر کیا گیا ہے۔ روس کو مظلوم نہیں بننا چاہیے۔ اس معاملے میں مظلوم وہ 2 افراد ہیں جو اس وقت برطانیہ کے اسپتال میں ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگے لاوروف نے امریکی قونصل خانے کو بند کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ دیگر ممالک کے سفارتکاروں کو بھی ملک سے نکالیں گے۔ وی او اے سے انٹرویو میں روس کے لیے امریکی سفیر جان ہنٹسمن کا کہنا تھا کہ پچھلے سال 700 سے زیادہ امریکی سفارتکاروں کو نکالے جانے سے 2 طرفہ تعلقات اور عام روسی شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
اس سے ہمارے ان جگہوں پر سفارتی کام متاثر ہوئے ہیں جہاں میرے خیال میں سب سے زیادہ ضرورت تھی، کیونکہ یہ دونوں ملکوں کے عوام کے مابین تعلقات کا معاملہ ہے جو میرے نزدیک اس تعلق کی طویل مدتی سرمایہ کاری ہے۔ ہنٹسمین کا کہنا ہے کہ امریکہ ابھی بھی روس سے اہم معاملات پر گفت و شنید چاہتا ہے، جیسے کہ ہتھیاروں پر کنٹرول، شمالی کوریا اور مشرق وسطیٰ میں استحکام۔ جی جیسے کہ آپ نے شروع میں بتایا، آج روسی وزارت خارجہ میں جو مغربی ممالک ہیں ان کے سفیروں کو طلب کیا گیا ہے تاکہ ان کو ان کے سفارتکاروں کی روس سے جو نکالے جانے ہیں ایکسپلشن ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے، اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں جن ممالک کے سفیروں کو روسی وزارت خارجہ آتے اور جاتے دیکھا گیا اس میں فرانس، اٹلی، پولینڈ اور جرمنی کے سفیر شامل تھے۔ جی بالکل، اور برطانیہ میں جس سابق روسی ڈبل ایجنٹ سرگئی اسکرپال پر قاتلانہ حملے کے نتیجے میں یہ سفارتی تنازع کھڑا ہوا، ان کی حالت اب بھی نازک ہے، لیکن اسپتال کے ذرائع کے مطابق ان کی جو 33 سالہ بیٹی یولیا ہیں ان کی حالت بہتر ہو رہی ہے۔ روس کا الزام یہ ہے کہ حملہ اس نے نہیں بلکہ برطانیہ نے اسے نیچا دکھانے کے لیے کیا، لیکن برطانیہ بھی اس کی تردید کرتا ہے۔ امان اظہر ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے۔ تھینک یو امان فار دس اپڈیٹ۔ اور دوسری طرف پاکستان اور روس کے درمیان اسلام آباد میں اعلیٰ سطحی ملاقاتوں کا دور، مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق ہوا ہے۔ اس خبر کی تفصیل سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ اور آج کے شو میں ہم نے پاکستان کے لیے سابق امریکی سفیر حسین حقانی کی بالکل پاکستان کے لیے ہی سابق امریکی سفیر حسین حقانی کی گفتگو بھی پیش کی، اس پہ ماہر قانون کا اوپینین بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے، اور اسی کنکلوژن یہی نظر آتی ہے ثاقب کہ بہت مشکل پروسیس ہوگا پاکستان کی کورٹس کے لیے حسین حقانی کو یہاں سے ایکسٹراڈائٹ کرنا، اور اس پہ پاکستان کے بھی جو ماہرین قانون ہیں ان کا بھی ویو آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر، اور اس ایشو پہ پاکستان میں سرکاری حلقے کیا کہتے ہیں ان کا اوپینین بھی ہم آپ تک لے کر آنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور اس کے علاوہ وادی کشمیر کے خوبصورت ٹیولپ گارڈن میں بھی لے کے جائیں گے کچھ ہی دیر میں، اور ہالی ووڈ کی بھی چٹپٹی خبریں آج کے شو میں شامل ہیں، لیکن اس سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کچھ اور اہم بین الاقوامی خبریں آج کے ورلڈ ویو میں۔ ترکی کے مشرقی علاقے اقدر میں غیر قانونی تارکین وطن سے بھری ایک بس کو پیش آنے والے حادثے میں پاکستانی، افغان اور ایرانیوں سمیت 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ سڑک کے کنارے لگے ایک کھمبے سے ٹکرانے کے بعد بس میں آگ لگ گئی جو بیشتر ہلاکتوں کی وجہ بنی، جبکہ بس کے پیچھے آنے والے ٹرک کے نیچے آنے سے بھی کئی افراد ہلاک ہوئے۔ فلسطین میں اسرائیل کی جانب سے گولہ باری کے باعث ایک فلسطینی کسان ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کے مطابق 2 مشتبہ شخص حفاظتی باڑ کے نزدیک آئے اور وہاں مشکوک سرگرمیاں شروع کر دیں، جس پر اسرائیلی فوج نے ان پر فائرنگ کی۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں لوگوں کے گھروں میں بموں کے پیکٹس بھیجنے والے شخص کو ڈومیسٹک یا ملکی دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے۔ آسٹن شہر کے پولیس چیف نے پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بمبارڈ کے اقدامات کے باعث امریکی شہریوں کو جس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اس کے تحت اسے دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ اس سے قبل امریکی ادارے حملہ آور کے لیے دہشت گردی کی اصطلاح استعمال کرنے سے گریز کرتے آئے ہیں۔ اور اب وقت ہوا ہے ہالی ووڈ ہائی لائٹس کا۔ بلیک پینتھر فائنلی باکس آفس پر نمبر 1 نہیں ہے۔ اس کی جگہ کس فلم نے لی ہے دیکھتے ہیں اس ہفتے کی ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں۔ پیسیفک ریم اپرائزنگ یہ وہ فلم ہے جس نے آخرکار بلیک پینتھر کو باکس آفس کی ٹاپ پوزیشن سے ہٹا دیا ہے۔ اس ہفتے ریلیز ہونے والی سائی فائی فلم پیسیفک ریم نے $28 ملین کمائے۔ لیکن بلیک پینتھر اب بھی ریکارڈ قائم کر رہی ہے اور سب سے زیادہ پیسے کمانے والی سپر ہیرو فلم بن گئی ہے۔ کامیڈین ٹفنی ہیرش کی ایک انسٹاگرام پوسٹ نے ہالی ووڈ میں ہلچل مچا دی۔ اس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سنگر بیونسے کو ایک پارٹی کے دوران ایک اداکارہ نے گال پر دانت سے کاٹ کر زخمی کر دیا۔ ابھی تک حملہ کرنے والی اداکارہ کے نام کا انکشاف نہیں کیا گیا، لیکن اس حوالے سے ہالی ووڈ میں قیاس آرائیاں اور چہم گوئیاں کی جا رہی ہیں۔ لیجنڈری کامیڈین ول فیرل نے فیس بک سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ فیس بک سے یوزرز کا ڈیٹا لیک ہونے کی خبر کے بعد ان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ وہ یہ پلیٹ فارم استعمال کرتے رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ذاتی معلومات کا تحفظ ہر شخص کا حق ہے۔ ول کے فیصلے کا احترام اپنی جگہ، لیکن ان کے فینس انہیں فیس بک پر مس ضرور کریں گے۔
नेटफ्लिक्स की सस्पेंस ड्रामा सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के तीसरे सीजन की शूटिंग के आगाज का ऐलान जहां उनके शायकीन के लिए खुशखबरी लाया है, वहीं ड्रामे के अदाकारों की खुशी में कई गुना इजाफा हो गया है, क्योंकि इस मर्तबा नौउम्र अदाकारों को पहले से कई गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे। इतलात के मुताबिक ये इजाफा लाखों में है। वर्दा खलील, उर्दू VOA। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में श्रीनगर की शोहरा आफाक झील डल के किनारे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन वाक़ है और सारा बहार की आमद के साथ ही ख़ास तवज्जो का मरकज़ बन जाता है ये गार्डन। बिल्कुल, रोज़ाना हज़ारों सयाह और मकामी बाशिंदे जिस बाग की सैर करने आ रहे हैं, आज हम भी आपको वहाँ लिए चलते हैं ज़ुबैर डार के साथ यूसुफ जमील की इस रिपोर्ट में। श्रीनगर के मकबूल ट्यूलिप या बाग गुलेलाला को चंद दिन पहले ही सयाहों और शहरियों के लिए खोला गया है। इस बाग में इस वक्त 50 से ज़ायद अक़साम के 12,25,000 ट्यूलिप्स खिले हुए हैं और आइंदा 15 दिन के दौरान मज़ीद हज़ारों फूल खिलने वाले हैं। इसके अलावा बाग के तौसी शुदा गोशे में पहली बार सुंबल, नरगिस और दूसरे फूल और पौधे लगाकर इसकी ज़ीनत में इजाफा कर दिया गया है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बड़ी, बहुत ऐसा मैंने कभी व्यू देखा नहीं था, तो लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं ऐसा देख रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ट्यूलिप एक साथ इतने सारे, वाह नाइस। ये बाग 10 साल पहले डल झील के मशरकी किनारे पर सतह समंदर से 5,600 फुट की बुलंदी पर वाक़े 30 हेक्टेयर से ज़ायद रुकबे पर कायम किया गया। ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव एक्टिविटी जो टूरिस्ट को यहाँ खींच लाती है। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा इट विल बी ए वेरी गुड सीजन। हमें अपनी रियासत के लिए जो भी बन पड़ेगा डेवलपमेंट के लिए हम करेंगे, अपने आपके लिए, अपने जो भी इसके साथ एसोसिएटेड है। गुलेलाला की ज़िंदगी सिर्फ 15 से 17 दिनों पर ही मुहित होती है। बाग में फूलों की एक नई और मुख्तलिफ खेप 15 दिन के अंदर अंदर खिलेगी और इस तरह बाग की खूबसूरती को बरकरार रखने के सामान पैदा कर दिए गए हैं। नीज़ फूलों की नई अक़साम हॉलैंड और यूरोप के दूसरे ममालिक से दरामद की गई हैं, जिससे बाग हॉलैंड के हुइकिन ट्यूलिप गार्डन से मुशाबह लगता है। ज़ुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, उर्दू VOA, श्रीनगर। वीकेंड शुरू होने वाला है और इतवार को है 1 अप्रैल यानी अप्रैल फूल्स डे। सारा ये दिन उन लोगों को तो बहुत पसंद होता है जिन्हें दूसरों को बेवकूफ़ बनाना आता है, लेकिन जो बेवकूफ़ बन जाता है उससे बदला लेने के लिए फिर पूरा साल इंतजार करना पड़ता है। ये तो बात सही है। ये दिन शुरू कैसे हुआ इसके बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। बाज़ तारीख़दान कहते हैं कि इसकी जड़ें कदीम रोमियो के त्यौहार हिलेरिया में हैं, जो मार्च के आखिर में मनाया जाता था। उस दिन लोग तफरीही सरगर्मियों में हिस्सा लेते थे, हंसते खेलते थे। और दूसरी राय इससे कुछ मुख्तलिफ है, वो ये है कि अप्रैल फूल्स शुरू हुआ जब सन 1582 में फ्रांस ने कैलेंडर में तब्दीली की। जूलियन कैलेंडर में साल का आगाज़ 25 मार्च को होता था, जबकि नए ग्रेगोरियन कैलेंडर में 1 जनवरी को। तो जिन लोगों को इस तब्दीली की खबर नहीं मिली वो गलत तारीख को नया साल मनाते रहे और अप्रैल फूल्स कहलाए। अब मैं ये कैसे मानूं कि आपने जो सब कुछ बताया है ये अप्रैल फूल नहीं है और आपने हमें बेवकूफ़ नहीं बनाया। आपके पास संडे तक का टाइम है बदला लेने के लिए और फिगर आउट करने के लिए कि सच था या नहीं। यहाँ पे हमारा आज का व्यू 360 होता है ख़त्म। आपका और हमारा राब्ता फिर भी कायम रहेगा facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, और हमारा ट्विटर हैंडल है @urdu VOA। साकिबुल इस्लाम और सारा ज़बान को इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस वीकेंड। खुदा हाफ़िज़।